এদিকে আসো, কি খাচ্ছ দেখি, আমাকে একটু দাও। কি খাচ্ছ ওটা? খাও। তুমি চিকেন খাচ্ছ? नहीं ये नहीं हो सकता। जान जान तुम सच में मुझे नहीं चाहती। এখন শুধু চিকেন দেখে, চিকেন ছাড়া কিছু বোঝে না। ভাতে যা দেবা চিকেন, চিকেন, চিকেন। मेरी जिंदगी में नहीं आया, तुमने भी मुझे नहीं चाहती। मैंने क्या गुनाह किया है? क्या गलती है मेरी? খুচরা খুচরা বুদ্ধি এগুলো। क्या क्या আর ওই হাতে খাবি তুই আবার, দেখ। झलक प्लीज मुझे खुद से दूर मत करो प्लीज চিকেন খাচ্ছ? ভালো লাগছে? তুমি ইয়েটা খাইয়ে দেবে কিন্তু নিউ পেপটিনটা